বিজু কনভেনশন হাই হাই এই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার এই তাকে বিশ্বজিৎ অমর হে তাকে বিশ্বজিৎ 15 সালকে তাকে 15 গ্রেপ্তার মাখাই নাই এই জবাব চলি নাই বিশ্বজিৎ যেমন বুই থানার জন্য ডাক্তারকে শাস্তি মারি না এই জবাব চলি নাই এই জবাব চলি খা এই জবাব চলি খা এই তাকে বিশ্বজিৎ থানার জন্য ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই না এই জবাব চলি নাই বিজু কনভেনশন হাই বিজু কনভেনশন হাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাই বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রথমে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই নাই বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রথমে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই নাই জবাব চলি নাই জবাব চলি জবাব চলি জবাব চলি এই মিজু কনভেনশন হাই এই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাই এই ক্যাপ্টেন পুরম রিয়াং রোগ ডাক্তারকে রিসেটলমেন্ট মাখাই না রিয়াং রোগ ডাক্তারকে রিহ্যাবিলিটেশন মাখাই না এই জবাব চলি না রিয়াং রোগ ডাক্তারকে রিহ্যাবিলিটেশন মাখাই নাই জবাব কঠোর চলি নাই বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ জবাব চলি নাই জবাব চলি খা জবাব কতর চলি খা এই বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে ঠং টং বিশ্বজিৎ দেববর্মা অমর হে বিশ্বজিৎ দেববর্মা পুঠানের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই নাই জবাব চলি নাই জবাব কতর চলি না We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. বিশ্বজিৎ দেববর্মা পুঠানের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই নাই জবাব চলি নাই জবাব কতর চলি নাই জবাব কতর চলি খা জবাব কতর চলি খা জবাব কতর চলি নাই এই বিশ্বজিৎ দেববর্মা পুঠানের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই নাই জবাব কতর চলি খা জবাব কতর চলি খা জবাব কতর চলি না We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice. বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার We want justice. No justice, no rest. We want justice. No justice, no rest. এই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার বিশ্বজিৎ দেববর্মা পুঠানের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার মাখাই নাই জবাব কতর চলি না জবাব কতর চলি খা জবাব কতর চলি জবাব কতর চলি না বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার এই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার এই বিজু কনভেনশন হুঁশিয়ার নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার We want justice. We want justice. তিনি 23 তারিখ नभेम्बर তিনি सिमना डिभिजन बिसिंथि खालायै खादमानि पान्दा तै जों अरो केन्डेल बे सकलायखा तामनि हिमालय बिश्वजित देबबर्मा अरो नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजु कन्वेन्शननि बंनै अरो जे स्ट्राइक खालायदोंमोन जागाव दिनै बयबो थारजाकमानि न दुइनाय जों दिनै अरो खादमानि कायसा मुम सकलायखा तामनि हिमालय अबश्य सानानो मुजुंगो दिनै अरो जे नागरिक सुरक्षा मंच बरक अरो सरकारी हयते अरो साइड जाखा
aro 144 jari kharijak 144 jari khaijago tini aro borok bahaikai aro অনির্দিষ্টকালীন স্ট্রাইক ডাকুগুই তংইমান বরক বাহাইকে আন্দোলন খালাইমান আবসি বেলাইখাই অর প্রশ্ন কতরঙ্গি বসাও তিনি আন্দোলন খালাইনো মানো যত রাজনৈতিক বদল আন্দোলন খালাই মানো ফিয়াবা অমাহাইকে আন্দোলন जों নুগিয়াখ তিনি অমাহাইকে আন্দোলন যে কোনো রাজনৈতিক দল অমাহাইকে আন্দোলন খালাইকে হাঙ্কাই ফায়ার সার্ভিস গাড়ি দুধ গাড়ি রক নিনি সাংবাদিক নিনি আরো অমাহাইকে লাইরি যাগো ফিয়াবা অর তিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মা অর ব থাংতানি বিনি বাইক বে থাংতানি ব অর নিনি অন ডিউটি ব থাংমানি বিনি পোশাক তোশাক জংজাগো বন অমাহাইকে যে অব ইয়াক ফাইয়া হাইছে যে চিবুকনো বুনানি থাকা হাঙ্কাই সুইনো বুনানি থাকা হাঙ্কাই অমহাইকাই বুনানি ইয়াক ফাইয়া অমহাইকে বরক যে বিশ্বজিৎ বুমানি অব যত সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড়রক যতন খা খামখা যতন অব খা দুঃখ নাংজাক বাকি হাইছে তামো ত্রিপুরা রাজ্য সারা বিশ্বনি বরক যে কোনো বরক নো খাঙ্কা অব খা খামনাই তামনি হিমালয় অমহাইকাই যেভাবে বুখা অব সানানি মতো হাইছে নুখাইনো খা খামনানি মতো অমহাইকে বুমানি যে বংনি যে স্ট্রাইক অনির্দিষ্টকালীন স্ট্রাইক অমহাইকে প্রকাশ্যে বুমানি আং সানানি মুজুঙ্গ সরকারি তরফ থেকে বরক বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাঙ্গনি সুবিচার মানানি উংথুন এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তাই নিনি অরব মিজু কনভেনশন বংনি বাগি তামো আইন তং অব আইননি পদক্ষেপ নাহানি উংথুন তামনি হিমালয় অমহাইকে যে অরব নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ যে খালাই তংমানি সাবুনি আদেশে সাবুনি নির্দেশে উকলগ সাবু মদত তং অমহাই খালাই আর যে বুনাই যে কালপিট দং রমবইনাই কঠোর শাস্তি রিনানি উংথুন এবং তাই চিনি আইপিএফ তিনি হইতে চিনি দাবি তঙ্গ যে বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নুখুঙ্গ খরকসা চাকরি রিনানি উংথুন বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নুখুঙ্গ 25 লাখ লাই রাং রিনানি উংথুন যদি অমহাইকে বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নুখুঙ্গ অমহাইকে চুবাই হাঙ্গাই এবং যারা কালপিট দং কঠোর শাস্তি একেবারে ফাঁসি রিয়া হাঙ্গাই जों তিনি আন্দোলন অমহাইকে থাংলাক চিনি আন্দোলন তেব আফ্রিকা কঠোরের উপর কঠোর আন্দোলন খাইনানি जों বাইক দংনাই আং সানানি মুচুঙ্গ জর ত্রিপুরা বাসিনি তামো ওয়ানসা তামো ত্রিপুরা সারংনা সানানি মুচুঙ্গ অমহাইকে যে আর ও রিয়াং শরণার্থী বরক শরণার্থীয়া রিয়াং রংগাংকাই আর ও উদ্বাস্ত বরক আর ও উচ্ছেদ খালাইজাক মাসে উচ্ছেদ খালাইজাগি নাই মিজোরাম সহৈকা মিজোরাম হয়তো আর ফাই সপাইকা আর মিজোরাম এবং ত্রিপুরা এবং নিনি ভারত কেন্দ্র আর মিলি লাইয়ে আসুক লাইয়ে আর বৈঠক লাইয়ে সিদ্ধান্ত নাহাকা সরকার বরং আর ত্রিপুরা রাজ্য তরিনানি বাগৈ এবং মিজোরাম সরকার বড় গসিকা ত্রিপুরা তংথুং হই আর তাবুক বরক যে আর তরিয়া হিনমানি বংতাম দুঃখ তং আবশ্যক সোনানি মুচুঙ্গ বংতাম দুঃখ তং না বং কিছা বংনি নখাই সেকজাখা না বংনি আরি সেকজাখা না বং জায়গা সেকজাখা অব তো সরকারি জায়গা সে সরকার সে বরং রিনানি হিনি নাই আর সাকলাই জাখাই বরং অমহাইকে খালাইমানি যে সরকার বংনি বরংনি যে আন্দোলন অমহাইকে খালাই তংমানো সরকার সে বিনি যে আইন তংসাক যে বংনি উপর বরক সরকার ইয়াক রিনানি উংথুন বারা কক সালিয়া जों বেলাইকে খামজাক তামনি হিমালয় বিশ্বজিৎনি বিচার মানানি বাগৈ এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মা অমহাইকে বুথার জাংমানি অমহাইকে বুজাক মানি নতুই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক না আং অবন কবংনানি মুচুঙ্গ ফাইদি বিশ্বজিৎ দেববর্মানি যে অমহাইকে বুজাক মানি ন जों বিচার মাইসা পর্যন্ত যতন কুথুম লাইয়ে যতন খাবাক সাখলাইয়ে খরাংতি সাদি তামনি হিমালয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা ইংলাক যদি আওয়াজ টিকলাই जों বন্ধ খামিয়াকাই তিনি আনি নগঙ্গানো তিনি বিনি নগঙ্গানো নেক্সট জেনারেশন অমহাইকে नेक्स्ट जेनेरेशन जों अमहाइके मुथाक कलां मांगलाक अम बुसुतुं तंगुना थांनाय बुसुतुं जाहाते तंगिया तै खलाय मुथाक कलांनानि बागै जतन आवाजति सारि हिनाय जतन कब मुंगनारगिनो आं बारा कक्सले सिगुं ताको बिश्वजित हिमानरगै और खादुमानि पान्दा खाइजाका चिनि सिमना डिभिजन पार्टी आईपीपी निबाय और जे फाइमानजा फैनाय जत ताको बुखु अखरा चाकरा जतन आनि खाकसां माते हामबाय याफारो जे अमहाइके जों प्रटेस्ट रैली खालायनायनि नांगौ তিনি
जों नुखा त्रिपुरा हास्तेओ नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजु कन्वेंशन बाय बाहायके चिनि बिश्वजित देबबर्मा बुइबो थारजाखा आबो त्रिपुरा हास्तेनि जत बरगनो नुकबायखा तिनि चिनि फुंगायखेनो जों बिश्वजित देबबर्मा ताखु बिश्वजित नगो थांफैखा ताबुक जों किफिलतिनो अजागा रेली इंतमान बागै चिनि आदंर आनो रिहमान बागै हाबै थांदि गावन बागै फायखा जों बिनि नगो थांगै जेबाबे बिनि बुमा बुफाबाय कक्साका बंनि जे माने खा खामानि मुक्ति रक ननुगैसिनबो मुक्ति क्लाइजाक के जों बंनि लगी हमेशा दंनाय आमते हेके जों बरबनो कक दिबुखा बरंनि जे बेसिकांनि जे प्रोग्राम रक जे पान्दार खलाइजाकना नांमानि आमरो बेबाग जतो जागावनो जों सुबासो खलायनाय एके आनिसलाय सिकांसिनि बायसपना नं सायखनाखना जों बनो बाहाय बाहायके तामरक दाबि खलायका बनो चाकरि मारिनाय नुखुंग एक नागारे 25 लाख टाका रां मारिनाय तै ताबुक त्रिपुरा हास्तेओ जे काञ्चनपुर तंनाय चिनि त्रिपुरासा हिंजांनाय रक बरक बाक्सा माइरं रक माचाया रेशन बन्द रक खलाय तंजंगमानि आमरकनो जों मियानो डीएम बाय कक्सावै तिनिनि बिसिनो सिकिउरिटी रखरै आजागा बरनो तिनि माइरं रक रिवै दंग जों तिनि नुखा मकल बायथां ताबुक ससियेल मिडियानि जुग बाहायके चिनि बरक खरकसा बिनि बयस मात्र 26 बछर सेको बाहायके लामो खिकलाई मुसु खायके पशु हायके वागरक न बुतुइ बुइ बथाल लायके जों नुखा हायनो चिनि बरक रक सुदु ताबुक सिमि आगियो आमतिखेन बथार जागो चिन रबिलिटन सं जेफुर जिरानियाव थैका आफ्रु बरक अम हायकेनो बथार जागो आफ्रु किन्तु ससियल मिडिया ते यागो कैमेरा रक रिं बागै जों आमरक नुलिया थिनांगो चिनि दफारक आमति ता उंथुं आमति हायके जों ते सातक जाक्सितों आमति हायके ता बुजाक सितों ता बथार जाक्सितों अ नाहार मुंनो नाहारिनो जों त्रिपुरासा हिंजानाय रक जों तेके विशेष क्लाय चिनि आईपीएफटी पार्टी क्लायनाय रक जों त्रिपुरालेन सानो आबन बागैनो सानो जों तिनि साननानै ताङै बाय दंबा जों चिनि हाव तंतु तिनि जों तिनि अम हायके पशु हायके बुइ बुथार जाका थिनांगो जे बुथार जागनि ताम सिउर दंबा आबन बागैनो जों कायसे सेपारेट स्टेट नांगो त्रिपुरालेन नांगो जों अ जागा एक्चुअली राजनीतिनि कक सानानि कक या फिया गोबांमा बरकनो माजरा बेरि कक सालायो कायसे राजनीति बदलते कायसे राजनीति बदलनि हामिया खाय सालायो फियाबा आं तिनि कयनानि मुजुंगो सारा त्रिपुरानि जे राजनीति बदल खालायनानै नंथु अम हाय बिश्वजित देबबर्मा हाय जेबाबे पशु हायके बुथार जाका अ जागा कुनु राजनीतिनि कक तासादि जतन जों थानसा खायाखै गुबुननि दफारकसे थानसा खाय अम हायके आन्दोलन खालायमा नंखाय जोंखाय ताङै माया तंनायबा तामनि बागै अ बिश्वजित बुथार जामाना हायके नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजु कन्वेंशन बाय जे बन्द खालायजांमानि 16 तारिखनि सिमि जे बरक जे एक नागारे बन्द खालायफायमानि आ जागा आईपीएफटी रखै ताङै कक साया आईपीएफटी नि मिनिस्टार एमएलए रखै ताङै कक साया आं सानानि मुचुंगो जत ककनो जत जागाव साविमानिया जों जे डीजी बाय कक साइतंमानि डीजी बाय कक साइतंमानि जों जे डीआईजी संबाय कक सावै कक बिसिंति बाहायके अ आन्दोलननो मोथाग्रिमान आकरनो जों बाहायके मिडियाव फाटसाकै सानायबा जों एक नागारे मियाबो ताकबो जों आरनि एसपी बाय डीआईजी बाय कक साइतंग स्टेटास बो जागा बम हायिंखा ताम खाय केस ना जागा जों आ जागा सुमुटु केस नादे ना जागिया आबर जों कन्टिन्यू खबर नाय दङते आकरनो जों बाहायके निउस फाटसाकै सारनायबा जों आबनो सामुं खलाय दङ जत जागा जत कक सावैमानिया এবং जरा फायके आबो अवश्य साजागनाय फियाबा नोंता इनभेस्टिगेशन चलै दङ अ जागारखौ नोंता फाटसाकै जत कक सावैमानिया हायफानो जों मा साका कारण गोबांमा बरकनिनो मुचुंगो जे ताकबो अवस्थाय दं गोबांमा बरक मुचुंजागो सायमाननि जे बिश्वजित देबबर्मा बुथारजागमानि ताबुकबो अवस्थायाव दं बिनि प्रेजेन्ट स्टेटास ताम आमो जतनो सायमान नामो जुगो दा प्रेजेन्ट स्टेटास के अमनो जे दिनो बुथार जाका आदिनो कायसा सरकारि भाबे सौमुटु केस ना जाका आबन परे मिया बजे अफिसे चाकरि खायो फायर सार्भिस आ जागानि इनचार्ज ब मिया एफआईआर खायका तिनि बिश्वजित देबबर्मानि बिहिगो एफआईआर खायका नेपाल तिला पुलिस स्टेशन थांगै ताबुक आपातत 3टा केस रेजिस्टार्ड ते जों एसपी नो साका जे अ कयेक दिन बिसिंगनो जदिनो अ मेन कालप्रेट रमुइ मानया हंखाय जों त्रिपुरानि त्रिपुरासाराव टाम खायनाय जों आबो थिनांगो कयेक दिन परे जदिन रमुइ मानया हंखाय जों भबिष्यत जों कठोर आन्दोलन खालायनाय हिनि जों बरनो साजाक बरकबो साइतलै दङ बाहायके बरनो एरेस्ट खायनि भिडिअ क्लिप्सनि बिसिंति जतन नुगै दङ आं सागा भिडिअ क्लिप्स नुगै दङ साबनि मोबाइल बेति साका आबो बाहायके स्प्रेडिं खा आबो नरक नायदि जों बरनो साइरिजाक जों आबनो करिबो सिनि जे माचाया मानंया अंतंनाय रंग मगरनो माचाया जत दिगिनो जों खेल मानारगो गाय त्रिपुरानि जत त्रिपुरासारनो लुकरंना अमनो कन्या मुसुंगो जे बुइनि कक बाय हायनो उत्तेजना तांदि जों तिरिक सामुं खाय दङ जतनो शान्ति खलाय गोजां खैनो चिनि आन्दोलन जों तिनि जेबाबे अजागा खलायलायखा जों जत जागान खलाय दङ सुदु अजागा सेमिया सारा त्रिपुराव जत जागानो खलाय दङ गाय ताक जों फाइब्रो
chini baijalobo जों khwayobo arobo manjakbuka arobo cholili tongo mahai kabang ma jaga korbu sabrum bilunia dormonogor joto jagan choli tongo abo cholimani ektan karon जों dofana hamjago dofani bagui जों jotono khayogo abon bagini ohabo haisam khlaimano ngai tini oro je faini rong haino haitoisa pipeline ate hambaya foro dofani bagui jotono khayog di nkaino chini dofa mo thangjak nai sir jodi justice maya khai nang uskang step baheng nai justice maya khai nitama justice mas mari nai maya khai am tui kun kok sikri mas mari nai karon nai nai di जों obo je borok মানে বিষয় যদি আপন যেভাবে বুথারজাকা আবো পুলিশ মহল হইতে ত্রিপুরা সায়া বরক ফানছে ওয়ানজি ফানছে ও যে আ ঘটনা রকন বরক বেলেখিনো সেলেংজাগো जों তো বেলেখিনো সেলেংজাকা বুইবো সেলেংজাগै दङ তিনি অম হাইরংनो जों যদি জাস্টিস মানিয়াঙ্गाय जों थिनांगोते জাস্টিস माननानै दा आसादि हामबाय